Hi, you're watching The Savera. This is Amarpal Singh before you. So, City Police they have conducted an encounter with gang members of notorious Rohit Godara gang in Habowal area. This is the area near Hossainpura and Jasia village. So, according to the inputs, two gang members were shot during the crossfire as police teams moved in following specific intelligence. So, multiple rounds were fired from the both sides. So police they were chasing the miscreants. So these miscreants who were involved in the recent firing incident in the Hapowal area. So police they got the inputs. There were three miscreants who were riding a motorcycle. They were shifting their location. So police they got the input. They following which they chased the accused, and after they intercepted their way, they accused, they opened fire at the police party, following which the police retaliated. So in this crossfire, two accused were injured. They suffered the bullet injury, following which they were rushed to the civil hospital. So in this crossfire, one of the bullet it brushed past the turban of one of the police personnel, and it also hit the vehicle of the police team. So now police have arrested the accused. Two accused have been injured in this crossfire. So you can see the weapons, the two illegal country-made weapons have been recovered from the possession of the accused by the city police. So city police they are now investigating the matter. They have seized the motorcycle as well as the illegal weapons recovered from the accused. So let's talk to the Commissioner of Police Swapan Sharma regarding this entire incident, regarding this encounter. We are having with us Jagatpuri Chowkidar who was chasing the accused. Paji ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਦੀਆਂ ਸਾਈਡ। ਉਦੋਂ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੁਆਸਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਬਚ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਪੱਗ 'ਚ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਵਾਬੀ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਰੈਸਟ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਰੈਸਟ। ਦੋ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੋ ਇੰਜਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। So three accused have been arrested following exchange of fire by the city police. So these accused were involved in a recent firing incident around 4 to 5 days ago. The firing incident was reported outside a shop in which some money was also demanded by the accused. So three accused have been arrested by the city police in this encounter, in which two accused have suffered bullet injuries in the crossfire. So you are watching The Savera. We will keep updating you. Stay tuned to The Savera for more updates. Amarpal Singh with cameraman Manoj Sidhu.